Ikaw Og Ang Balaod. Okay, maayong hapon sa tanan, naminaw karon sa DYSS. Ako si Attorney Carl Ariola ug mao nitong programa Ikaw Og Ang Balaod. And with me this afternoon is a very special guest. He is very busy but naghatag gyud siya panahon karong hapuna para lang maghatag og tambag bahin sa mga taxation na mga concerns, no. So kani akong bisita karon kay abogado and also an accountant. He is the corporate and tax lawyer sa RP Mora and Company. He is also a real estate broker and a real estate appraiser, and he's, I would assume, hopefully, the incoming regional director of PICPA. Ang ganing PICPA kay mga kaning organization of certified public accountants. So, di nako dugayon ang akong bisita karon kay si Attorney Rainier P. Mora. Maayong hapon, Attorney Carl. Maayong hapon, sir. So, nagstorya ta ganina no nga unsa atong topic atong i-discuss nga makatabang gyud sa atong mga listeners karong hapuna. So, ugma is the deadline of the mga filing sa mga income tax returns. Yes. So, i-mention gani ka ganina no nga daghan ba kay kagibilin nga trabaho sa opisina. And then we also nag-agree na ta ganinang hapon nga ang atong topic is about kaning train law. Kay kadong nag-skwela ko sa UC School of Law, wala man nina mo natakol kay wa pa man tong effectivity atong train law. Yeah, I think that this will really much help the listeners kay bag-oning provisions gyud on concerning taxation, no. So before we proceed, attorney, nganong kipas man ni ang train law? Unsa may purpose nganong kipas ni siya nga balaod ra? Actually, ang if you can recall, no, ang karaan nato nga tax code, that's the 8424. Kana siya nga balaod was enacted into law in 1997. So if you count the number of years, 1997 to 2018, that's 21 years 21 already. years, yes. So ana nakadugay ng balaora. So if you look at the tax table also sa kana nga karaang balaod, ang minimum nga taxable amount ana niya is 10,000 pesos. So any person who earns more than 10,000 pesos is already taxable. So because sa una man god atong mga panahon na siguro ang kanang 10,000 dako na. So mo na una nga nakita nila nga to make it train gani is to make it more fair, no? Fair. Mom gito ilang una gyud nga concern sa train law is to make the taxation on individuals. Kaning train law is taxation on individuals pa ni siya. This is the package 1. Okay, di ba attorney na train 1, package 2, train 2, ay 1A, kay siya 1A, na 1B, na 1C. Daghana gid ani. So siya, ang atong it would be up to you unsay gusto nimo i-discuss nga that would actually benefit the listeners and also ako sad kay para ma-updated pud ko no. Sige. So sugdan na nato unsa may mga relevant mga or practical provisions kanang about aning train law, attorney. Kaning train nato, no, train law nga gi-apply karon. Sis makita nimo nga applicable gyud karon nga filing. Karon nga filing. Karon pa gyud ni siya kay this took effect January 1, 2018. So, all income earned from January 1, 2018, ang total nimo sa year, gi-declare na nato karon, no? Karong 2019, April 15 ang deadline. So, makita nimo ang mga changes diha which took effect last year, which was felt already by employees, no? Katubang tanan nga nag-income og 250,000 annually, no? So that is an average of 20,833 per month. Wala sila tax. So that's the biggest kanang advantage ba, no? Mo na yung biggest nga benefit no received by employees. Compared to the old law, sila sa old law ang exempted na gyud sa una katurog yun nakadawat og minimum wage. So if you compare it, minimum wage an average of siguro 9,500 before ang minimum wage sa Cebu versus the 2833. So dako kayo gyud og advantage ang nadawat sa tanan ng mga employees. So kung
if you are earning monthly income of 28,333 pesos, then you are exempt Yes, from 20,833. 20,833. Then exempt ka of Wala kay bayaran. income tax. Yes, attorney. Karong filing Filing na to sa 2018, no? 2018. We filed April 15. Dagan na kayo naka-benefit, no? Nga mga empleyado o kato pong mga mixed income earners. Mixed income earners kato bang nagtrabaho pero at the same time napo kay additional nga income. So kana siya og kato pong mga mga professionals like us, no? Lawyers, doctors, engineers. Kato sila nga nag-income pod og taxable income nga less than 250 ang ilang taxable income. Wa po'y tax. No? So mo na yung mga benefit nga nadawat natong tanan, no? Because of the train law. Duta, no? So kung katong kiingon ako ganina kay 20,833 per month. Yes, pero kung attorney. annual below 200, That's 250,000. below if you're earning income below 250,000 annually, then you're exempt from income tax. Yes, attorney. Okay, very good. So beneficial jud kay ni ang train law for kanong income earners kanong. Yes, kita mga employees, no? This law is really to assist the employees gyud ang concept ani niya. Kay this is taxation on individuals man. Taxation on individuals, not only employees but also mixed income earners as well as purely self-employed income earners. Mao gyud ihang aim. Okay. So aside from the kaning increase sa exemption sa income tax, unsa pa may mga relevant provisions under sa train law? Makita po nimo sa train law nga ang rate sa tax rate nila before it starts at 5% ang first nga taxable income. Karon wala na tong 5%, ni diretso na siya og 20%. No? 20% in excess of 250 until such mudako imong income na katong nag-income pod og more than 8 million ang iyang tax pod 35%. Sa una ang maximum pod attorney sa una 32 pero for those people whose taxable income 500,000. So you see the difference nga. Ikaw 500,000 ka sa una, so if you divide 500,000 by 12 months, that's basically around 40,000. A regular BPO employee in IT Park earns 40, di ba? Because of their bonuses and their incentives. So, ikaw nga regular employee ra ka, you are taxed at 32%, similar to a person earning millions. Bitaw 32 sa karaan ni nga sa karaan nga tax code. So dili siya fair. Dili fair. Motong karon, if you are just a regular employee earning 40, 50 compared to a person earning 8 million, lahi na mong tax rate. Kay ang katong kung mag-earn kag 8 million mo na tong above mo na 35 karon sa new tax rate. Yes, pero kung below 8 million 5 magkuan na ka schedule rate ka, graduated rates na siya 20, 25, 30. So nagya po yung scheduled rate. Yes, pero ang kanong pila to 35 kung 8 million above. So in other words, ang karon nga scheduled rate mas pabor sa mga kung dakog income dili na 32 din diretso kung pila to 500 to sa una 500 mura man gyud bitog unfair no kay unfair lagi okay kung dako kag income whether or bisag 500 32 na din ka. So karon murag sa train law nga bago ihanggi murag somehow equalize to make it more fair. Yes, attorney. Updated na sad ang scheduled rate. Aside sa bago pa nga scheduled rate o kadong exemption sa tax income tax unsa pa may mga bag-o nga mga provisions nga relevant sa train law. Naiisa diha ka kuan attorney, naiisa ka provision diha which we feel as practitioner is very practical no for those purely self-employed like doctors, lawyers, teachers, engineers, consultants, any basta ang imong source of income is self-employment. Kana siya nga provision which grants an self-employed income earner whose income does not exceed 3 million.
a choice. No, na kay choice kung imong total for the year not to exceed 3 million, na kay choice. Either you are subject to the graduated rate or you pay the 8% gross income tax rate. So kung ato to klaro na attorney, murag para maklaro gid ba, kung dili mo exceed og 3 million. 3 million gross income. So below 3 million. Yes, attorney. Na ay option ang mga self-employed professionals. Yes, attorney. Whether to subject themselves sa scheduled rate or to avail of the 8% sa ilang total income. So let me expound ha kay sige. kung ikaw manggod self-employed ka, practicing ka, lawyer, doctor, any professional, duha mo gud ka tax imong bayaran, no? You will pay percentage tax that is 3% per month, and it's payable quarterly already. And you will also pay the income tax. So ang income tax based man na sa graduated rate. So magkadako ang imuhang income, magkataas ang imuhang nagkataas ang imuhang tax rate. So posible good siyang mas dako. Mas complicated siya for self-employed kay you have to keep you have to issue receipts, and you also have to keep the receipts that you pay for your supplies, whatever you use in performing your service. Imo to i-keep. With this option nga 8% gross income tax, what you will need to keep lang ang katong gipang issue ni mga official receipt. Imo ra tong tanawon, pila to siyang total, then multiply it by 8%, then you already comply with your tax. Both duha ka tax ang imong gi-comply with only 8%. You comply with the percentage tax, and you also comply with the income tax. Inliw man siya. So in other words, attorney, kung mo-avail ka ng 8% tax, mas convenient sa taxpayer. Kay dili na siya mo itemize sa iyang or magkuan sa iyang mga receipts kay to submit sa BIR mo. Ingon na lang siya nga 8% mana. Pero ang qualification lang kung total gross income does not exceed 3 million. 3 million. Yo, kung mahitabo na attorney, basig wala na imo kuha nimo or makuha gyapon sila sa mga serbisyo. Pero mas luwag-luwag lang ang ilang kuano. In fact, for us, if mukuha sila masayahay mi kay i-quarterly na lang namo among compliance. So quarterly na lang. So win-win nga. Win-win nga service. For a tax practitioner, it will magkadaghan among kliyente. Di ba? Kaya mas dali naman lang siya i-perform. Bitaw. Kay instead of like makuha ka sa mga records, sa mga receipts and other documents, kamo na lang mo file sa return man attorney no. Yes. Kuan lang adto nga mo avail sa 8% nga kuan. That's already it. Comply na ka mag-submit sa imong return. That's so under lang na siya sa train law karon. Under na sa train law. That's one of the kuan. So gibuhat na gina ninyo karon. We have many clients, but more particularly doctors. Doctors are availing it. Muna kung gina-encourage ang lawyers po unta no. You also use it because nindot maguna siya nga kuan nga compliance. Okay. I also remember before nga naman to yung murag ad campaign ang BIR no nga murabag basta self kung professional ka kanang dili daw ka mo bayad og buwis, mas may pa daw mga maestra. Daw ka to attorney. So mo nang encourage nimo para nanasad tay murag good reputation nga bayad gyud mi og bayad man gyud tag tax. Bayad man gyud. Okay. So aside sa kana nga update attorney sa train law, nakinumdum ko before we had this discussion nga ang return daw na nausab na. Part of the train law again is number 1 ilang make it fair. Number 2 is ease of compliance. Part man na siya sa katong ilang ease of doing business ba na concept no sa atong government karon. They are making it easier to comply no. Like for example, before in the old law no, the last 2017 when we filed an ITR, it consists of around 12 pages. So kabaga
where in fact kung unsay imong gi-report nga katong nag-report kag balance sheet nimo, nag-report kag income statement, imo gyud po ibalik og sulod sa imong tax return. Sa karon, it's only 4 pages. Wow. Maximum. So, you see the difference. Mas dali gyud ang compliance karon kumpara sa years before, no? Because of the train. Bito kay personally when I saw the tax return kay di ba this concept of administrative feasibility sa tax, di ba nga you make it more efficient and effective ang tax laws kay para ma-comply kay mo man na sa tax law before sa general principles of tax law, pero when I saw the return unsaon man pag-comply ani ay nga libog man kayo. Nya gagmay pa kayo, pero karon murag na minus na siya, 4 pages na lang siya. And then more convenient for the taxpayer. Na gani sila kuan gibuhat ron nga PDF siya. PDF file pero ma-fill up nimo ang kuan ang fields ba. So dali ra gyud siya. Actually, even if you are not practicing lawyer, practicing CPA, you're just a businessman, you can comply it. Basta mo kuan lang gyud kay karon I'm aware nga online naman gid ang pagkuan sa BIR, ba ang forms kanang naay program ang BIR, then naangadto ang mga list of forms and then imo i-comply and then imong i-print niya ngara na nimo i-submit sa BIR. Dili na sila mag-fill up didto sa magmanual ba magsulat ka ano karon online kana inighuman nimo fill up sa online nimo nga itawag man nila e-filing, no? E-file nimo, e-submission. Then the BIR will reply through email a confirmation that you successfully filed. Then imo i-print. So if you have a payable for that particular tax, then adto ka sa accredited bank. BIR does not accept anymore. So then og wala, then magpatatak na lang kas BIR. So ato ni klaro mga listeners dili na mo dawat og bayad ang BIR sa concerning tax payments. Adto na jud mo sa bank, and then pag-file sa mga returns, dili na mano-mano, computerized na. Okay. So aside from that, attorney, unsa pa man yung mga relevant provisions nga nasa train law nga kanang importante nga may bawaan sa atong mga naminaw karon? Another update, no, nasa ato ang train law, which we can relate to another law, no, that was recently signed, is the estate tax, no. If you recall, under the old law, ang estate tax, ang rate is minimum of 5% to a maximum of 20%. Maunang kung sa unang panahon, no, ang katong hapit na mamatay, instead na huwaton mamatay para mo pirma og kuan kanang mo process og estate tax, ang uban itambagan sa mga brightboard nga mga abogado nga instead na estate ato na lang ibaligya. Sale naman, na lang. I-sale na lang. Kaya magoy dakog diferensya. Like, if it's a sale, it's a 6%. Capital gains. If it's estate tax, it's 5 to 20%. So dako kay diferensya. Even if you compare the sale versus donor's tax pod, 2 to 15%. So versus the 6, mo nang ang strategy gyud sa una sa mga broker, mga amigo nato, ilang i-encourage ang 6%. Bisan og patay na. Ila ra i-atras ang mga kuan ba? Date. So mo na to take out that particular practice that has been happening for a long time. So ito na kay taga-BIR ana. Mo nang under the train law, it's already flat rate pareha. Whether the seller is dead, whether the seller is alive, it's flat rate 6%. 6% sa tanan estate. Sa tanan estate ug sa donor's tax. To do away with this. Yes, that practice. Negative practice. Kanang to circumvent. Kuan ba gyapon nato ni tax avoidance ba na or tax evasion na siya. Kung na ta. Pero at least no na kita na sa BIR nga para to do away with that practice kay flat rate na lang yun nila. Mo na siya nga uniform na whether it's a sale, it's a donation or death, no, by way of estate tax, ang bayaran 6% lang.
So nigamay sad siya. Yes, di ka may kito ni. Ang purpose gyud nato ana niya is again to unclog to unclog the records kay daghan kay tag properties nga naa pagyud kara ang pangalan. Kay nga naman ang mga heirs heredero wala kabayad sa estate tax. Nga naman una ang rate taas. Taas kay ang rate, that's 5 to 20%. Wala kay kwarta. Taas kag bayranan nga naman ang value sa imong property sa imong gisunod, no? Sinunod nila is taas naman ang value kay like Cebu City ni taas ang zonal value. So unsa man to nimo? So luoy kay sila. They will be forced to sell the property. So to take away that particular kuan mo na nga gipaubsan ang rate bitaw para to encourage transfer of property from the deceased or from the previous owner to another. Yes, attorney. Para dili na sa tingay daghang trabaho ang BIR or ang Register of Deeds. Daghan gyapon. Okay, mao man sad nang akong na-notice no nga kung unya-unyaon nila ba, then mo na mag-complicate ng problem kay sa lolo pa sa mo lolo, sa mo lola. So, may tabuan na to ni magkadugay, magkadaghan ang mo pirma. Magkadaghan ang mo pirma, magdaghan ang lalis. Bitaw. So magubot, adto na pud sa mga abogado. No? So mo na nga, the best way is to make it simple, to make it easy and convenient for them to comply. Pero ang kuan lang gyud ani nga sa train law man god, it only applies to those who died January 1, 2018 and prospective. So mao to nga if you can remember, there is an amnesty law, tax amnesty that was recently signed by the president, no? Mo na to address the 2017 and before. So, wherein those who died before December 31, 2017 can now declare the estate tax and pay just 6% without penalties. Ninduta, no? If we recall the background, inig kamatay sa usa ka tao, supposedly under the old law, you have 6 months to comply. No, 6 months to comply, you pay the tax within the 6 months. Ang rate sa una 5% to 20%. The good thing with the train law, it amended, no? Gi-amend sa train law, instead of the 5 to 20%, nahimo na karon nga 6%. Og ang nindot po sa train law, no? Sa train law is that ang pagbayad sa imuhang estate tax is not 6 months but rather 1 year. Unya pwede ba gyud kang muhangyo nga kung di ka kabayad og 1 year, maingon kas BIR nga di ko kabayad og 1 year, dili ko liquid, wala ko cash, you can extend it to 2 years. That's the good thing of the train law. Ang karon mo na karon. Karon. Ang pag-comply sa estate tax. Ang train law lang only applies to those who died January 1, 2018. And prospective. So to address the problem with those who died before December 31, 2017, kato mga before the train law, mauna nang gipapasar ang tax amnesty law on estate. So with this tax amnesty law, attorney, na-approve ni siya, ang IRR, no? Implementing rules and regulation, niingon ang BIR, will become effective June 5. So, effective June 5. Karong this year. This year, 2019. And 2 years thereafter, everybody has to apply for this tax amnesty. Ang benefit sa tax amnesty, dili na ka makabayad sa karaan nga rate. Katong 5 to 20, unya, di pa jud ka pabayron sa penalties for non-filing sa the estate tax. So, ang buhaton nimo, mangadto ka sa revenue district officer kung asa to ang imong lolo, imong ginika na asa siya namatay nga naa siya property, adto ka mo file sa estate tax within 2 years from June 5. Ang rate ana 6% ra. Ano ka ilan ang kibuhat, attorney, nga kapaw na kang government, they always want you to pay your taxes, no? But what do you think is the intention? Akong kita ana ni attorney, mo ba siya ang main purpose yun, number 1 is to unclog katong mga properties ba nga hatod karon
naalang gyapon sa karaan nga mga owners. Katong nangamatay na ba, dugay na kay nangamatay, naalang gyapon diha tungod kay ang nagsunod niya nga mga kaning heredero, mga heirs niya, dili ka afford to pay. That's one. Ang ikaduha, katupong to help pod mga heirs to preserve the property sa ilahang lineage kay di ba kung ikaw naglisod kag bayad, what is the next step? Imong ibaligya ang property. So sayang kay ba hinaguan sa imong ginikanan, hinaguan sa imong lolo. Unya karon tungod lang kay di ka bayad sa tax, imo siyang ibaligya. So mo na siya to address that particular issue. Then collection also. Di ba mo gito yung main good. Because of this kaning easy compliance, lower rate, so it will encourage also people bayaran na karon ang estate tax. So again, it will contribute to BIR's collection drive. So murag, in other words, although makuhaan ang potential income unta because of the higher rate, no? Mga exempt na walay penalty, but the government is doing this so that they will have there will be more people, daghan mga tao nga mo comply na sa ilang estate tax. So more compliance, more taxes nga shall be paid. More actual collection kay katong ato ang taas nga rate kuan pa man to, possible collections. Wala pa may ni comply. Bitaw. Umunay mo comply usap maka-compute sa penalties. Whereas kani, you encourage them to comply because you give them an advantage. Bitaw. That's true. No, induta pa unta mag-discuss pa anig dugay no kay I'm sure daghan pa kay mga relevant provisions sa tax amnesty law ug sa kanang bagong train law karon, pero due to the limited time mo diretso na lang ko ani nga pangutana kaning unsa as a tax practitioner for almost 13 years na attorney, 13 years, as an accountant, as a tax lawyer, unsa man ang imong mahatag nga mga advice to all mga nuggets of wisdom concerning taxation to taxpayers? Kay kita man gitanan mo bayad mo tax whether we like it or not, we have to comply. So unsa man ang imong matambag sa mga tao bahin taxation, attorney? I always discuss this with my friends, no? Friends nako nga also mga negosyante. You go back to the purpose of tax. It's a lifeblood of the nation, no? So basically, if people contributes to tax, a nation will be healthy, no? Healthy financial wise. Okay, mom na kwarta. So if you do business, compliance of tax is a very important and integral part of your doing business, no? So compliance to this particular integral part of doing business is likewise for me necessary. Di siya murabag ang imuhang unahuna, dili ka magunahuna nga unsaon ka nako paglikay og tax, no? Dili ingon ana, no? Rather, no, mo na amo ang part sa amo ang discussion on tax planning. Rather, you look ahead, no? This year 2019, what is my potential sales, what is my potential profit at the end of the year? So imo na i-manage nga dapat kani nga mga resibo ako ning makuha daan, ha, kay para ang akong tax mabayaran at the end of the year dili dako. Nahimo na nang dako kay wa koy mga resibo, wala na ko gi-record. So we call it part of the growth of a businessman. If you wanna grow really, you have to put tax as an integral part of doing business. As an integral part of business. At the end of the day, no, kung di ka motugad sa tinuod, mo na experience na to ron sa ubang mga negosyante, di ka motugad sa tinuod, at the end of the day, makitaan man gyapon. Bitaw. No, with the way the BIR is being computerized, no, ang imuhang sales, ako ang purchase. So kung ako ni declare og 1 million, ikaw ka mo declare, masakman gyapon tang duha. No, kung tanan ta kinsa may nagsulti ni tinuod, mingon jud kung ako kay naamon ko resibo gipakita niya, ikaw wala magpakita. So ingon ana na ang that's how the BIR is evolving also. Evolve na gyud. Ni-evolve niya because of connectivity pa gyud. Dili lang ang BIR, kung dili ari kag customs, ari kag all other government agencies as well as international agencies are also interconnected. Na they will really know. No? They will really know in the end. So for me, if you do business, no? If you do business, if you wanna grow big, put
tax compliance as part of your integral procedures in doing business. And then you will never be wrong. No? At the end of the day, if you paid taxes, you feel you paid more, then you contribute to the growth of the city, province, and the whole country. Bitaw, that's true. So in short, attorney, dili na lang gid ta magmaro-maro, no? Oo. Kanang kay mo man gud nang kanang perception ba nga di na lang ta mo bayad og tax kay anyway dili man sa na padung sa atoa kay padung na sa nasa kuan. Pero it's a refreshing perspective coming from a tax lawyer also nga moingon gyud nga comply gyud ta kay for the betterment of the country, city, or even sa barangay at the lowest level. Yes, because at the end of the day, if you put it as part of your procedures, you will know what are the parts that will make your taxes lower. We call it tax avoidance. Tax avoidance. Na may mga parts diha gyud nga pwede siya ma-lower basta imong i-follow ang procedures. Pwede na nimo i-discuss gamay, attorney, ang kanang tax avoidance o ang tax evasion. kay basig magtuong mga tao nga pareha. For example, kaning mga big companies nganong hamang kaning mga big companies gamay ra kay silag taxes nga kibayra, no, even though they have so much income. So pwede na nimo i-discuss kay basig para hopefully ma-eradicate ni nga perception ba nga kanang basta gamay kag kibayran nga tax niya dako kag income, tax evasion na day na, illegal na day na. So pwede na nimo i-discuss gamay, attorney? When you say tax evasion, it's basically something, a practice, no? Practice nimo nga something taxable, wala mo gi-declare. That's tax evasion. Kaya supposedly taxable ka to, na-issue ko resibo nimo ron, akong gihatan nimong resibo, nya kana siya nga sale, wala ko gi-declare. Or akong total income, mo claim kog expenses nga it did not happen. No? Akong i-declare diha nga ni kaong ko sa Jollibee, akong i-declare diha nga kuan. Those things nga dili related sa negosyo imong gipang-claim ba ni grocery ka, imong i-claim sa imong negosyo. So para lang moubos ang imong tax. That's tax evasion. Ang tax avoidance is a practice, no, by businessman, basically kato mga dagko nga mga negosyante, wherein they manage, no, they manage their tax liabilities. Like for example, when they issue official receipts, they make sure that all cost, no, related to that issuance nakuha nila daan ang mga resibo ana. No, kompleto sila sa resibo, kompleto sila sa dokumento, and then all other practices in tax avoidance, like for example, moingon ka nga ang imuhang gipalit nga sakyanan, instead na isud nimo sa imong personal name, isud sa imong negosyo, gigamit guna nimo sa imong negosyo. Para na to mga lawyers gud palit ang sakyanan, pero ato isud sa pangalan sa atong asawa kay di ka ganahan na si muha o dito nimo ma-claim ang expense. These are the things na part sa kuan nimo ba. So basically, attorney, ang tax avoidance is the kanang mubayad kag tax ng minus pero legal. Pero you use the provisions of the law. Kay namang gyud na, no. So ang tax evasion kay kadong pagbayad sa tax nga minus pero illegal nga mga pamaagi. Illegal nga pamaagi kay ang tinuod ato mas taas imong tax, imo lang gipangpun-an ang imong tax return para mo gamay. So for the listeners, no, klarohon lang gina na to, kung dili kay kung minus lang gigamay nga bayad sa tax, di na pud pasabot nga illegal day na. Kay basig nana sila ki-implement nga legal nga pamaagi nga pagbayad og minus nga tax. Nya mao nang ngara mo kamin ang tax lawyer o ang accountant. Yes, attorney. Tagaan natin kag last nga kuan attorney, tax avoidance scheme. One tax avoidance scheme is availing of the BMBE law. BMBE. That's the Barangay Micro Business Enterprise Law. That certificate is given to those startups or small businesses. No? Ang naghatag na niya before, it's under the city treasurer's office. Now ilan na nang gihatag sa DTI. So what is the benefit of that law? You will be tax exempt for the first 2 years. Renewable for another 2 years. So kung small business kuan pa ka na kay massage, na kay restaurant, canteen, mao pay pagsugod nimo, then register with BMBE. Barangay Micro Business Enterprise. DTI will assist you. When you register with DTI, just tell the DTI personnel you want to avail of the BMBE.
If you are already registered karon, you can still avail basta wala ka kalapas og 3 million nga total assets. Hindutan, no? Mo na siya. Daghan gyud ay. Yeah, that's tax legal. avoidance. That's legal. Yes. Because it's actually a law. The BMBE is a law. Yes. Yeah, ki-enact na to encourage businesses. Yes. Daghana, no? Mo na siya. But due to the limited time, ngara lang sa takutob. Pero attorney, I'm sure daghan kayo mo reach out sa imo ha. So, asa man kung sa mga naminaw karon who wants to learn more about taxation and or they have tax concerns or legal concerns, asa man kanila ma-reach? Ang atong office na aman sa Gorordo, no? Ang telephone number sa atong office is 383-9224. If they want to send email, no, they can reach me at rainier@rpmora.com. Yeah, website ni mo, attorney? www.rpmora.com. rpmora.com. Okay, so mao lang to, no, kay wala naman tay oras. Salamat kay attorney.